الغالي والنفيس لحد الخطوره ديال هذا الوباء. فالحمد لله المغاربه معروفين يعني بالمواقف الرجوليه ديالهم، فالله يجازيكم بالخير، بقاو في بيوتكم، تبارك الله عليكم وشكرا. باش نربحوا كورونا لازم نبقاو في ديورنا. كلكم تعرفوا الوضع الوبائي اللي كيمر منه العالم، وفي ظل الاحترازات اللي تتخذ المملكه باش تحمي المواطنين من انتشار الفيروس المتسبب بالمرض كوفيد 19، تم الاعلان عن توقيف الدراسه ابتداء من 16 مارس 2020. هذا التوقف اللي ما تعنيش بتاتا انه عطله استثنائيه، وانما توقف عن الدروس الحضوريه والاستمرار في الدروس عن بعد اللي غادي تلقاوهم في البوابه الالكترونيه تلميذ تيس وعبر القناه التلفزيونيه الثقافيه الرابعه ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020. يعني ان التلاميذ والطلبه المتدربين مطالبين بالبقاء في المنزل وعدم السفر او القيام بانشطه ترفيهيه ورياضيه واستكمال دراستهم بشكل منتظم والتقليل من الحركه ديالهم. وخاصكم تقيدوا بقواعد النظافه المعتاده وتجنبوا استسلام اليدين والاختلاط بالاشخاص المسنين والاشخاص اللي في وضعيه صحيه هشه. خاصكم تجنبوا الجلوس في المقاهي والتجوال في الشوارع، راكم ماشي في عطله. هذا الشيء كامل باش نضمنوا عدم انتشار الوباء ونكملوا السنه الدراسيه ديالنا باقل الاضرار. ونذكركم ان التجمعات اللي تفوت 50 شخص راها ممنوعه في ظل الوضع الاستثنائي اللي تعيش العالم. راه في يدينا حنا كاملين نحاربوا هذا الوباء عن طريق تتبع النصائح والارشادات الرسميه وتجنب الاشاعات. Mars Attack du lundi au vendredi de 7h30 à 9h. Amine Birouk en compagnie de Lino Baco et leurs consultants attaquant la planète Mars sur Radio Mars. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS, faire gagner le sport. باش نربحوا كورونا لازم نبقاو في ديورنا. سمير أباقي، حكم دولي في كرة السلة. باش نربحوا كورونا لازم نبقاو في ديورنا. راديو مارس، إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. رجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على امواج راديو مارس، ودائما فتعدد الاستثنائي برنامجكم المريخ الرياضي، ودائما مع ضيفنا عبد السلام وادو اللي كنتشرفوا بحضوره معنا اليوم، خصوصا ان راه ذكرتها عبد السلام وادو اليوم يمكن نقولوا فهو المثال الحي ديال اللاعب الدولي السابق اللي كيغير على بلادو. عبد السلام وادو اليوم عندها 100,000 اورو تقريبا واحد 1 مليون دو درهم. وعبد السلام وادو باقي حاضر معنا. عبد السلام, déjà, je voudrais te remercier par rapport à ce geste et ce don d'1 million de dirhams au Fonds spécial de la gestion de la pandémie. Je te remercie énormément. Et ensuite, j'aimerais bien savoir comment t'es venue l'idée, puisque c'est quand même un chiffre qui est important et un chiffre qui est impressionnant. Non, mais écoutez, cher Dunia, vous savez que moi, ça me gêne un peu même de parler de ces chiffres et de parler de ça. Aujourd'hui, vous avez parlé d'exemple. Non, je ne suis pas un exemple. Je suis aujourd'hui un patriote. Et aujourd'hui, les exemples que nous devons avoir en tête aujourd'hui, c'est nos médecins, c'est nos infirmières, nos infirmiers, ceux qui sont au four et au moulin tous les jours dans les hôpitaux. Et c'est eux les héros de la nation aujourd'hui. Les ambulanciers, les policiers, les gendarmes, l'armée, c'est eux les héros aujourd'hui. Là aujourd'hui, il faut les sportifs, les anciens sportifs, il faut qu'on se mette en quatrième plan, je dirais. Et nous ne sommes plus rien derrière ces gens-là qui luttent matin, midi, soir pour sauver des vies. Donc je n'ai pas trop de pain. C'est gentil à vous, mais je peux pas dire qu'on a un exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est mon devoir patriotique. Quand Sa Majesté a impulsé cet élan en mettant son pays, il faut le dire, on part en guerre contre le virus. Donc Sa Majesté a mis des treillis de combat, il est parti en guerre. Donc aujourd'hui, on a juste suivi son élan. À notre échelle, on n'est pas des héros, nous. On est juste là pour aider des gens. On a revêtu le maillot d'équipe nationale pendant 14 années. Il y a des gens qui nous ont adulés, il y a des gens qui nous ont vus. Aujourd'hui, faut joindre les paroles aux actes. Et c'est juste un humble geste, une pierre à l'édifice. Rien d'extraordinaire, je dirais. Il ne faut pas dire qu'on est des exemples. Les exemples aujourd'hui, c'est les docteurs. C'est les
les infirmiers, c'est les brancardiers, c'est les professeurs, c'est eux aujourd'hui, vraiment. Ouais. En tout cas, je te remercie énormément, Abdeslam, puisque c'est un geste digne d'un vrai Marocain qui a peur pour son pays et qui veut aider son pays. Donc je te remercie énormément, Abdeslam Ouaddou, au nom de tous ces gens, justement, Abdeslam. Abdeslam, maintenant que tu es certainement confiné chez toi. Oui, exactement. Je suis en train de terminer les devoirs avec mes enfants. Eh ben justement, que fait Abdeslam Ouaddou à la maison? Ben écoutez, on se réveille très tôt, donc j'essaye de garder le même rythme avec tous mes enfants, c'est-à-dire que l'emploi du temps qu'ils avaient à l'école, on le garde à la maison, et ils se réveillent, ils se lavent, ils déjeunent, et puis on commence les cours, et puis on arrête exactement les cours à la même heure qu'à l'école. Il y a la pause, et on reprend aux mêmes heures. Et je crois que c'est important sur le plan psychique, psychologique des enfants. Et ça me permet quelque part, de nous retrouver aussi, parce que c'est des moments de la vie qui sont importants. On est tous pris par notre travail au quotidien, que ce soit eux à l'école, et que ce soit moi dans mon travail, ma femme, tout ça. Donc c'est des moments de partage, de solidarité. Voilà. Et puis de temps en temps, on essaye de signer un petit papier d'autorisation pour aller rendre visite aux parents, parce que il faut faire les courses, il faut être présent auprès d'eux, et donc voilà le quotidien aujourd'hui. Oui. Abdeslam, je te laisse un dernier mot, et peut-être que ça serait un message. Je peux te demander de le faire en amazigh? En amazigh, si vous voulez. message ملاذوني غنى التنرج لا فيديو لا دينا غيكوشي مغربين قيمات تدروي النون انا يدغن المرض يشقى ديك تخفين بنادم يسيت نيشان في المدينة عاونا تاسن يا السبيطار عاونا تاسن يا الدكتور عاونا تاس يا بوليسين عاونا تاسني العسكر عاونا تاسني جدارمية هذا عاونا ناس يسيدنا هادي نسى ربي اشكون مرض الدخ دين قامد نقيمات تدروين ان شاء الله اكون يحفظ ربي يسوق ربي لهنا وفنا كلشي المغرب ان شاء الله قلنا نربح هاد الكيرا كونتر الفيروس ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي غادي نربحوا ان شاء الله الكيرا ضد هذا الفيروس هذا. شكرا لك Abdeslam Ouaddou, merci beaucoup du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation et d'être passé avec nous dans cette émission exceptionnelle d'Al-Marikh Riyadi. Allez, prenez soin de vous, au revoir. À très bientôt Abdeslam Ouaddou. Voilà, هذا كان Abdeslam Ouaddou اللاعب الدولي السابق اللي غادي نعاود نشكروه جزيل الشكر على قبوله الدعوه وعلى حضوره معنا اليوم. تكلم معنا على هذا يعني هو عطى من جيبه 100,000 اورو للصندوق اللي مخصص لمحاربه فيروس او وباء كورونا. فانا قلت لي انت ربما عندي اكزامبل بالنسبه لمجموعه من الاسماء والرياضيين اللي باقي ما داروش هذا الجيست هذا. هو قال لي لا انا ماشي ان اكزامبل اليوم هما هاد الناس هادو يعني الاطباء الممرضين الممرضات السلطات الامنيه السلطات كامله اللي واقفه باش ان شاء الله دوز هاد حالة الطوارئ الصحية بخير وعلى خير. دونك تحية لعبدسلام وادو، تحية لكاع الناس كاع المغاربة الحرار اللي كيغيروا على بلادهم وخايفين على البلاد ديالهم. حنا دابا شي شوية مازال غادي نحاولوا نستقبلوا مجموعة من الضيوف وحدين اخرين غادي نمشيو غنتوقفوا مع فاصل موسيقي عفوا. نيو رولز دوا ليبا ونعاودوا نرجعوا لكم دائما مع الضيوف ديالنا ودائما في هذا العدد من برنامجكم المريخ الرياضي.